في سجل الحمد والثناء. حضرات السيدات والسادة، كل من يتناول بالبحث موضوع التضامن الإسلامي الذي هو شعار هذا الملتقى ويستعرض تطبيقات هذا التضامن الإنساني على مستوى الحضارات والقيم، فإنه سيجد أن الحضارة الإسلامية تتبوأ مكانا مرموقا بين حضارات العالم باعتبار بعدها الإنساني وسمو قيمها وتراثها وسعة آفاقها. وما ميز الحضارة الإسلامية أنها جعلت الإنسان محورا لها وعماد قيمها، وقد أنجبت هذه الحضارة نماذج متنوعة من العطاء الفكري الإنساني تجلى في تراث مختلف المدارس الفكرية، كما برز ذلك في تراث المعتزلة والصوفية وغيرهم. وقد ركز الإسلام على التكامل والتضامن الإنساني لكونه أحد الأسس التي من خلالها تتحقق الحياة الكريمة للإنسان. وقد تعددت في ظل الدولة الإسلامية عبر التاريخ أشكال الوسائل الدينية التي يتحقق من خلالها التضامن الإنساني والتكافل الاجتماعي، ومن بينها الزكاة والأوقاف والصدقات والكفارات والنذور. ولا يقتصر هذا التضامن الإنساني على العطاء لسد الاحتياجات الأساسية أو المادية للفرد، بل يتضمن فرص العمل والتعليم وتقديم النصيحة. وكثير من الآيات القرآنية الكريمة تحض على ذلك، ومنها قوله تعالى: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. كما أن هناك الأحاديث النبوية الشريفة المتعددة التي تتعرض لهذا السياق، ومنها الحديث الشريف: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولا أحسبني أبالغ إذا ما قلت بأن العالم اليوم يحتاج إلى بلورة مفهوم جديد للتضامن الإنساني ينهل من معين القيم والحضارة الإسلامية التي تشترك فيها مع كثير من الأديان الإبراهيمية الأخرى. حضرات السيدات والسادة، لقد قيل الكثير عن أهمية الحوار باعتباره وسيلة للتفاهم والتسامح وفض النزاعات بين الشعوب. وكانت منظمة المؤتمر الإسلامي رائدة في هذا المجال، حيث كانت أول من وضع قضية حوار الحضارات على جدول أعمال منظمة الأمم المتحدة عام 1998. وقد تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الموضوع، وخصص عام 2001 كعام لحوار الحضارات في كل أرجاء العالم. لا شك أننا نرى جميعا في أن الأديان السماوية الثلاث الإسلام والمسيحية واليهودية تجمعها قواسم مشتركة باعتبارها وريثة التراث الإبراهيمي التوحيدي. ولكنني أريد أن أضيف إلى هذا اعتبارا آخر يجمع أصحاب هذه الأديان الثلاثة بالإضافة إلى هذا الجذر الإبراهيمي المهم، أننا جميعا استمدنا من التراث الإغريقي في العلوم والفلسفة، وكانت الحضارة الإسلامية هي التي بعثت هذا التراث وطورته، ثم انتقل من الشرق إلى الغرب، واستمدت الحضارة الغربية منه الكثير. إذن فإن الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية قد استمدتا الكثير من نتاج التراث الإغريقي، وهذا يمثل جذرا آخرا مشتركا بين الإسلام والأديان الأخرى. لذلك من الطبيعي أن تتقارب المفاهيم والثقافات وأن يدخل في أنساق متشابهة. حضرات السيدات والسادة، لقد تميز الدين الإسلامي منذ نشأته باحترام الفرد وخياراته على صعيد المعتقد الديني دون إكراه أو مشقة. لا إكراه في الدين،
كما دعا الإسلام إلى حوار الآخرين، وأبقى باب هذا الحوار مفتوحا على الدوام، لأن الإسلام في ماهيته دين عالمي التوجه عالمي النسق. وتميز الإسلام كذلك بمنطق واضح وصريح في احترام الأنبياء والرسل السابقين والإيمان برسالاتهم السماوية. وكل هذه العوامل والخصائص المشتركة قمينة بأن تحفز أتباع الحضارتين الغربية والإسلامية إلى أن يسود بينهما الوئام والطمأنينة والتعاون المجدي. وبناء على ما سبق، فقد دعوت منذ عدة سنوات إلى إجراء مصالحة تاريخية بين الإسلام والمسيحية جديرة بأن تمحو بواعث الخلافات الراهنة وتفتح أمام الحضارتين أبواب التآدر والتعاون، وتسهم مساهمة فعالة في استباب السلام العالمي ورفاهية الشعوب. وقد سبق أن نجحت المصالحة التاريخية بين اليهودية والمسيحية في غضون القرن الماضي، ولا أعتقد أن هناك ما يمنع أن تكون هناك مصالحة بين الإسلام والمسيحية. لذلك أتمنى أن يكون أحد المحاور الرئيسية في حوار الأديان هو تحقيق المصالحة التاريخية بين الإسلام والمسيحية على غرار ما تم في القرن الماضي بين المسيحية واليهودية. سيدي الرئيس، ينعقد هذا الملتقى الهام اليوم في وقت ما زالت تتردد فيه أصداء اعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقرير القاضي جولدستون عن مأساة غزة، تلك المأساة التي عاشها العالم في مطلع هذا العام ورآها رأي العين، وشاهد كيف تستباح حرماتها وتقتل نساؤها وأطفالها وتدمر مرافقها الحيوية ومساجدها ومستشفياتها، وتحاصر بالتوجيع وإخلاق المعابر في هجمة ديست فيها كل القيم الإنسانية وكل الشرائع والمواثيق الدولية. وقد كانت منظمة المؤتمر الإسلامي أول من بادر بالاتصال مع مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة في جنيف في 3 يناير الماضي، مطالبا إياه باسم المجموعة الإسلامية إجراء تحقيق دولي موثق للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في غزة. أما وقد صودق الآن على هذا التقرير، فإنه حري بنا أن نتضامن ليصل هذا التقرير إلى هدفه لمحاسبة مقترفي تلك الأعمال المنكرة على جناياتهم. وما دمنا نتكلم عن التضامن الإسلامي، فإنه يسرني أن أقول أن منظمة المؤتمر الإسلامي لم تأل جهدا في الإسراع لنجدة المنكوبين في قطاع غزة، وتعهدت في مؤتمر المانحين الذي عقد في شرم الشيخ بتقديم 100 مليون دولار لصالح برامج تأهيل المجتمع الفلسطيني بغزة، وقد تمكنت من تنفيذ أكثر من 37% من هذا التعهد حتى الآن، حيث قدمت المساعدات الإغاثية العاجلة من المواد الطبية والغذائية، وافتتحت مستشفى متخصصا للعيون، كما جهزت المستشفى الأوروبي في غزة بالمعدات الطبية لجراحة المخ والأعصاب. وما زال جهد المنظمة متواصلا في هذا الميدان. إن ما فعلته إسرائيل لا ينجم عنه سوى تعميق الكراهية وتأجيج الفتنة وزرع الأحقاد، كما أن من شأنه زيادة العنف والإرهاب. وإذا كانت إسرائيل تعتمد على تفوقها العسكري، فإن هناك قوة لا يقهرها التفوق العسكري، وهي قوة الحق، لأن لقوة الحق نفاذا بعيد المدى إلى قلوب الناس وضمائرهم أودعه الله في الطبيعة البشرية، والحق يعلو ولا يعلى عليه. وإذا أخذنا في الاعتبار موضوع تهويد القدس، فإننا نجد في الممارسات الإسرائيلية في هذا الصدد ضربا من الاستهتار بحقوق الآخرين، فقد كان في القدس وجود مسيحي دائم ومقدسات مسيحية على مدى 2000 عام، وقد كان هناك وجود إسلامي ومقدسات إسلامية على مدى 1400 سنة، وأتباع هاتين الديانتين يتجاوز عددهم 3000 مليون نسمة، ومقدساتهم تملأ المدينة،
وتربطهم بهذه المدينة أعمق الروابط الروحية العميقة. وتسعى إسرائيل الآن لهدم وتخريب المقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية عن طريق تعريضها للخطر، كما أنها تسعى دائبة لتهويد المدينة والاستحواذ عليها كلها وطرد سكانها منها. سيدي الرئيس، ومع أن الألفية الثالثة قد بدأت مع الأسف منذ عامها الأول بالصراعات وبشن الحروب على ما يسمى بالإرهاب وبتنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا وما رافق كل ذلك من انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان وما تغاضى عن القيم المثلى السامية، فإن حوار الأديان الحقيقي يبقى الوسيلة القمينة بإشاعة قيم العقل والمصالحة، ويفضي إلى التسامح وإسباب السلام والأمن في أرجاء العالم. وإنني موقن بأن جميع الأديان سماوية كانت أو غير ذلك تجتمع كلمتها على الدعوة للخلق القويم، وتدعو إلى التسامح والأخوة الإنسانية، وتنبذ الشرور والضرر بالغير. فالأديان في جوهرها الحقيقي ملاذات وملاجئ للمؤمنين بها من أبناء البشر، تهديهم سبل الرشاد وطرق الحق والسداد. ومن شأن النجاح في تعزيز الحوار البناء بينهما صلاح العالم والبشرية واستباب الأمن في ربعه. أشكر لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا سعادة الدكتور. الآن مع سعادة السيد برنارد كانوفيتش رئيس مجلس المؤسسات اليهودية بفرنسا. Monsieur le ministre, Madame la Présidente, Monsieur le Directeur, mes seigneurs, mes maîtres, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, prendre la parole dans les conditions qui sont celles créées aujourd'hui par les autorités du Qatar est sans aucun doute un privilège. C'est un moment d'intense réflexion et d'intense émotion que de voir la réunion de personnalités de telle importance ayant les responsabilités chacune à leur poste et qui leur permettent, suivant les indications que vous avez données, Monsieur le ministre, aux postes de responsabilité qui sont les leurs, d'avoir une influence sur le cours des choses. J'avais, comme tous les orateurs, imaginé un texte que j'ai écrit, mais vous entendant, il me venait à l'idée de raconter, au fond, l'expérience vécue, brièvement rapportée, de ce qu'aurait été le vécu de la solidarité telle que vous l'avez indiqué dans la dénomination. Vous avez indiqué, Madame, les premiers versets de la création de l'homme. Ceux-ci sont fondamentaux. Dieu a créé l'homme à son image. C'est à son image qu'il l'a créé. Il y a là une répétition du texte de la Bible. Lorsque je parle de la Bible, je parle de la Bible hébraïque. Mais vous verrez que nombreux sont les versets qui sont répétés à la fois dans les sourates et dans les évangiles, et c'est un lien supplémentaire que nous devons travailler. Un des midrash, c'est-à-dire l'équivalent du hadith du prophète, rappelle que lorsque l'homme a été créé, il a été créé avec de la poussière. Ensuite, il a reçu le souffle divin et il est devenu un homme. D'où a été pris la poussière ? Dieu a été très attentif à faire que pour qu'aucune des régions du monde ne puisse dire « l'homme provient de chez moi, l'homme c'est moi, c'est ma création », Dieu a pris de la poussière de l'Est, de l'Ouest, du Sud et du Nord, du haut et d'en bas, dans les 6 directions de l'espace, de façon qu'encore une fois,
aucun ne puisse revendiquer la propriété, l'appropriation de l'homme, comme aucun ne peut s'approprier la parole, l'interprétation de la parole de Dieu, qui est une parole universelle. L'histoire débute de façon émouvante. Dieu a créé l'homme, il le met dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, c'est le paradis, c'est la société idéale, c'est celle à laquelle nous prions, c'est celle à laquelle nous essayons d'apporter quelque chose pour qu'elle se réalise ici sur cette terre. Et qu'arrive-t-il entre le premier homme, Caïn et Abel, qui sont frères, alors qu'ils étaient au champ, dit le texte de la Bible, Caïn s'est jeté sur Abel et l'a tué. Donc le premier dialogue montre la difficulté même de la fraternité, puisque Caïn tue Abel. Que sait-on de ce meurtre? Rien. Qu'est-ce que les hommes se sont dit? Rien. Comment comprendre? Première compréhension, quand les hommes ne se parlent pas, ils s'entretuent. L'inverse est donc à cultiver, la parole, le dialogue protégera de la violence. Cette culture a essaimé à travers tous les courants, à une condition, sa connaissance et sa réflexion. Et si l'on prenait l'inverse, on parlerait de l'ignorance. Et vous, mes maîtres, qui êtes ici responsables de différentes religions, vous savez combien aujourd'hui le peu de connaissances religieuses qu'il y a dans le monde sont source de quiproquos, pour le moins qu'on puisse dire, voire de méconnaissance, pour ne pas dire d'affrontements. Une grande partie des affrontements dont on dit qu'ils sont d'origine religieuse n'ont aucune source scripturaire, n'existent nulle part que dans la volonté politique de la superposition à la religion. Deuxième mal de notre société, le transfert de la religion vers la politique, ce qui est un mélange des genres dont le mélange est extraordinairement nocif. L'éthique de la réflexion religieuse doit serrer de très près le texte. Il existe dans toutes les religions des enseignements, il existe des maîtres, il existe les élèves que nous sommes, les lecteurs. Nous disons le peuple du livre, nous sommes les peuples du livre. Disons simplement, tout au moins pour moi, que je suis du peuple des lecteurs du livre, et celui qui essaye d'en comprendre quelle est la signification, en évitant, sur le plan de l'éthique de la relation, la superposition avec le politique, qui a sa logique de force, sa logique de violence, et des conséquences que cela supporte. En aucun cas, une réunion interreligieuse devrait se préoccuper de politique, laisser aux plénipotentiaires, laisser aux spécialistes de façon à avancer avec la difficulté qu'est la leur, les pas à pas vers un progrès qui peut être, dans un avenir, nous l'espérons pas trop éloigné, celui de la réconciliation. La deuxième culture, en dehors de la culture biblique, qui est celle du pays qui m'a adopté, la France, dans lequel j'ai vécu, dont je porte la nationalité, le pays des droits de l'homme, le pays des Lumières, le pays de la Révolution française, le pays de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. C'est au cours du temps que pas seulement les philosophes, mais les citoyens de ces pays ont été amenés à comprendre ce que signifiait chacun de ces concepts longtemps après leur proclamation, longtemps après. Et de plus, il manquera, et je félicite mon collègue Al-Naïmi d'avoir mis à l'ordre du jour, le sujet de la solidarité, qui est un complément merveilleux
de ces trois principes que sont la liberté, l'égalité et la fraternité. La solidarité en plus, c'est l'obligation de l'autre, c'est l'obligation du visage de l'autre, c'est l'interdiction de la violence à l'égard de l'autre. Le texte biblique fondamental, pardonnez-moi de le citer en hébreu, mais je suis heureux de vous le citer en hébreu, Lo ta'amod al dam l'erayecha. Vous n'avez pas le droit de faire couler le sang de votre prochain. C'est le fondement même de la solidarité, de l'interpénétration d'un individu avec un autre. Lorsque quelqu'un est capable de regarder le visage de l'autre, panim el panim, comme dit la Bible, c'est-à-dire le visage dans le visage, à l'intérieur du visage, à partir de ce moment-là, la parole peut être une parole de crédibilité et peut être une parole de fécondité. C'étaient les principes généraux que j'aurais souhaité développer et au fond, de façon peut-être un peu réductrice, j'aurais voulu vous dire combien une vie humaine, la vie d'un enfant, mon enfance, ma vie à moi, a été au fond le tracé, le chemin indiqué dans ces directions-là. Comment? Parce que né dans une famille lituanienne, apatride, c'est-à-dire sans racines, le métèque de la civilisation grecque, celui qui n'avait pas le droit de cité à l'intérieur même de la cité des hommes, le métèque, entré à l'école française sans parler la langue, exclu de cette école-là au moment des lois de Vichy et de l'occupation française par l'Allemagne nazie, réintégration dans la nationalité après la fin de la guerre et enfin accession à des responsabilités, autant des responsabilités nationales que responsabilités universitaires que de responsabilités communautaires. La communauté que je représente est née pendant la dernière guerre mondiale de la violence des hommes. Il n'est pas lié au hasard que cette institution soit née dans une ville française qui s'appelle Lyon. Lyon était la capitale de la résistance contre la violence nazie. Lyon était la ville de l'exaction des bourreaux de la Gestapo Klaus Barbie, associés à la milice et à la police qui pourchassaient les enfants de façon à les rafler, les arrêter et les déporter et les massacrer à Auschwitz. Je suis, mesdames et messieurs, devant vous, un des survivants de cette épopée. Et il aura fallu la solidarité de beaucoup de personnes pour sauver un enfant, beaucoup de personnes qui ne se connaissaient pas, chacune ayant fait à son poste et au moment où il le fallait, le geste, l'humanité qui a permis la sauvegarde de la vie. Comment? En faisant un faux papier, une fausse carte d'identité, un faux nom, un faux hébergement, en permettant pendant un temps une protection, une cache, et puis une autre, jusque la libération. Cette chaîne de la solidarité a permis pas seulement la survie d'une personne, j'en suis le témoin, mais d'un certain nombre d'autres personnes. Voilà très concrètement, mesdames et messieurs, ce qu'à mes yeux véhicule et ce que représente la solidarité humaine, c'est-à-dire une œuvre véritablement bénie, une œuvre divine telle que l'alliance entre Dieu et le patriarche Abraham. Cette alliance-là est source de bénédiction pour toutes les familles de la terre, sans aucune exclusive, excepté ceux qui veulent se l'approprier et que nous devons tenir hors de notre débat et hors de nos entretiens, invitant au dialogue et à la solidarité humaine. Pour conclure, mesdames et messieurs, je voudrais vous raconter une histoire. Vous savez, la Bible, c'est une succession d'histoires, de belles histoires, d'hommes, de femmes, d'histoires dures quelquefois, d'histoires violentes, de grandes histoires d'amour, de grandes histoires émotionnelles.
Et la tradition biblique à laquelle j'appartiens a aimé à enseigner à travers des histoires. Et cette histoire très simple sur laquelle je voudrais conclure est celle-ci, celle d'un sage qui interroge ses élèves sur une question toute simple. Quand finit la nuit? Quand commence le jour? Un des élèves dit, la nuit finit lorsqu'on peut reconnaître un mouton d'un chien, lorsqu'on peut faire la différence. Non, répond le sage. Le deuxième élève dit, le jour commence lorsqu'on peut distinguer un olivier et un figuier. Non, dit le sage. Le troisième dit, et ça c'est très étonnant, il dit, maître, le jour commence lorsque c'est l'heure de la prière et lorsque c'est l'heure de l'étude. Non, dit le maître, au grand étonnement des autres élèves. Alors, quand finit la nuit et quand commence le jour? La nuit finit, dit le sage, lorsque tu es capable de reconnaître dans le visage de l'autre celui qui est ton frère et celui qui est ta sœur, alors, à ce moment-là, le jour commence. Je vous remercie. شكرا سعادة السيد برنارد. الآن مع غبطة الأب بير لويجي شيلالا أمين سر المجلس البابوي للحوار بين الأديان ورئيس أساقفة الفاتيكان. Thank you, Mrs. Chairman. Your Excellencies, ladies and gentlemen, I would like, first of all, to express the appreciation and deep gratitude of the Pontifical Council for Interreligious Dialogue, which I have the privilege of representing, to the Doha International Center for Interfaith Dialogue for organizing this conference and for the kind invitation to participate in it. The theme chosen for this conference, human solidarity, has a fundamental relevance at all levels of society, from that of the individual family to every single state, and finally, at the very level of the community of nations. The common origin of all its members under the same Creator confers on humanity a substantial oneness and unity. Every human being, moreover, with his cognitive capacity and his freedom, necessarily is placed one in relation with the other, which in some measure makes all human beings dependent one on the other. There is no population or nation that can live and prosper without other populations and nations. Interdependence among peoples, accentuated by the process of globalization, has raised up a system of relationship in various elements, economic, cultural, political, and also religious. This interdependence already is seen as a moral category. As John Paul II wrote, the correlative response to interdependence is actually solidarity as a moral and social attitude, as a virtue. Solidarity, the Pope clarified, is not a sentiment of vague compassion or shallow distress at the misfortunes of so many people. On the contrary, it is a firm and persevering determination to commit oneself to the common good, that is to say, to the good of all and each individual, because we are all responsible for all. It seems evident that one can speak of true solidarity only when, within each society, its members recognize one another as persons, with their dignity and responsibility. In international relations, analogously, solidarity is imposed today based upon the principle that the goods of creations are meant for all, and as a consequence, also the products of human industry must serve equally for the good of all. Solidarity among nations leads us to surmount every type of imperialism and hegemony. The moral responsibility of every nation towards other nations permits the establishment of a real international system founded on the equality of all peoples
and on the necessary respect for their legitimate differences. The commitment to solidarity among individuals and peoples is the path that brings peace and, at the same time, development. Peace is also the fruit of solidarity. A reflection on solidarity finds Christians particularly sensitive and attentive. In fact, the Christian receives from Christ his very same energy of charity, the love which is God himself. For the Christian, the communion of love with Christ must extend itself in fraternal communion with men and manifest itself concretely in history, in a visible and tangible way, participate in the spiritual, cultural, and material goods. It is possible, wrote John Paul II, to identify many points of contact between solidarity and charity. In the light of Christian faith, solidarity seeks to go beyond itself, to take on the dimension of total gratuity, forgiveness, and reconciliation. One's neighbor must therefore be loved, even if an enemy, with the same love with which the Lord loves him or her.